सकाळ आमर चा पिया चलछि शीतरे खरारे बसिकी मम्मी आमर नाली चा मुड़ी पी जाउछन्ती ना मम्मी। ईसु नानी कौन कर ईसु बसीच तमर कौन है फाटी जाइए आउ कौन है मिछेई तू तो निजे डेई पड़ी गलु मुंड फाटी गला तू तो निजे खटरू पड़छु अन्य कथा दुष्ट। आज ईश्वर देह भल ना आज ट्यूशन जाइनी आज सकाळु राति काली ता देह भल नथिला के बांती होउची आज ट्यूशन सेति बंद ना कौन ईश्वर पूरा मजा मजा डी केते मजा बढ़िया मजा काली भी जब न हाँ तते टेकी टेकी नहीं से ट्यूशन छाड़ दे आसी बुझिलु कौन कहूछु दिने दिने जीव ना दिने दिने जीव हाँ चलो ड्रेस चलो गाधु कर चलो गाधु हम ए चलो गाधु करदेव तापर खाइब। नमस्कार बंधुगण ओडिया बिल्कुल लाइफ रे आपण मानक अनेक अनेक स्वागत आ पूर्व वीडियो रे बहुत सारा भल पाइबा देथिबारु आपण मानक अशेष अशेष धन्यवाद। ता द्वारा मते गोटे एनर्जी मिल गला नुआ नुआ वीडियो करिया पई आपण मानक सहित शेयर करिया पई आ बहुत भल लागला आपण मानकर कमेंट सेन सब बळे भल भल कमेंट दोथिबे आ मते पढी की बहुत भल लागियो बहुत खुशी लागला आ तो आपण मैंने जानते मुझे सब बेले देसी खाया को ही प्राधान्य दिए जोटा तो से आज मुझे शेयर कर पूरा प्योर देसी खांटी ओडिया खाद्य माने जोटा कौटी भी खिया जाए केवल ओडिशा रे खिया जाए तो सहीटा तो आपण मैंने जानीपे कौन से हूँ पखाड़ आज पखाड़ खाइबा ता सहित सुखुआ खाइबा सुखुआ आ पखाड़ आज पूरा शीत पूरा टी कमी जाइए खरारे बसिकी आराम से बसिकी खरारे टी माने पखाड़ खावा आगुरी जमी आम सब खड़े बसिकी खाऊले माने खड़ा पूरा सुंदर भाव में लिपा होती गोबर तापर बसिकी से आम खाऊ शाग भाग लगुला ये तो से माने ये ना माने सुविधा ना शाग भाग ये दी प्रकार सुखुआ करवा आज चिंगुड़ी सुखुआ अच्छी आ सहित पिता सुखुआ अच्छी पिता सुखुआ सी खाइबे मोर चिंगुड़ी सुखुआ खाइबे मत पिता सुखुआ मत भल लगे पिता लगे टे तो से तो सी खाइबा तो चलतु आज प्रस्तुति करवा आ खाइबा वीडियो पसंद आसे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे आ तो चलतु जी देखा आज पखाड़ खियाटा आज हम तो चलतु आपण मैंने मो सहित भी पखाड़ टी खाईदे तो चलतु ये देखो मुझे दी प्रकार सुखुआ नहीं यहाँ चिंगुड़ी सुखुआ को धुआ धुई कर देचे आटा पिता सुखुआ यहाँ पोड़ा आईटा को छेचा हम चिंगुड़ी सुखुआ आ सहित आम यहाँ बाईगण आ टमाटो यहाँ पोड़ा हम लंका आज पूरा देसी खाया करिया तो चलते तो पोड़ी आसे एत कौन कहूँ छाड़ू आ भर दे टमाटो भी पोड़ी देवा पका पका से टमाटो को पोड़ी देले टमाटो पोड़ा हम साधाटा पोड़ी देवा ये आम खराबेल भात बसी ये आम करवा सुखुआटा को भाजवा तो भातटा ओल्हे देकी सुखुआ भाजवा बाईगणटा पोड़ी हो गला कड़े बसई देले तेल टिके दिया कौन तेल पकई खाली भाजुनु तेल पकई चकटू ना नहीं जो चुंगुड़ीटा भाजी सुखुआटा पकईदे
ଶୁଖୁଆ ଗନ୍ଧ ହଉଛି। ହଁ ଖାଇବନି? ଖାଇବ କାହିଁକି? ତମର ତ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ଆଉ ଶୁଖୁଆ। ହଁ ଗନ୍ଧେଇଲେ ବି ତମେ ଖାଇଦିଅ। ହଁ କୋଉଦିନ ଶୁଖୁଆ ଖାଇଥିଲ ବା? ହଁ ବହୁତ ଦିନ ତାର ଶୁଖୁଆ କରିଥିଲି ଖାଇ ଦେଇଛ। ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ କାଢିଦବା। ଏବେ ଆମେ ପୋଡ଼ିବା ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବାହାର କରିଦବା। ଚୁଲିରେ ପକେଇଦେଲେ ପକା ଫାଟିଯିବ ମୁହଁ ଚୁଲି ମୁହଁକୁ ବେଶୀ ପୋଡ଼ିଯିବ। ନିଆଁ କାଢିଦେବା। ହାତ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ବା। ପୋଡ଼ିବା ଉପରେ କାଢି ହବନି। ଶୁଖୁଆ ଆମର ପୁରା ପୋଡ଼ିଗଲାଣି ପୁରା ରେଡି। ଏବେ ଆମକୁ ଆମେ କାଢି ନବା ନହେଲେ ବେଶୀ ପୋଡ଼ିଯିବ। এটা হচ্ছে পিতা শুখুয়া পোড়া, তার সহিত চুঙ্গুড়ি শুখুয়া ছেঁচা। এটা তো ধোয়া হব, বালি লাগিয়েছি ଟିକେ ধোয়া হব। না এটা কোন ବାଇଗଣଟା ଚକଡା ହବ। ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଏକାଠି ଚକଡିଲ ନା? ରସୁଣ, এটা ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ପୁରା ବଢିଆ ସେ ଚକଡି ଦେବା। ଆଉ ଲଙ୍କା ଦେବ। ହଁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଛେଚି ଦେବା। ଆସିଗଲା ପଖାଳ ଆଉ ଏଟା ଚିଙ୍ଗୁଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚିଦେବା। ଏଥିରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇଦେବା। ତମେ ଖାଇବ? କହିଲେ ସୋରିଷ ତେଲ, ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିକି ଏଇଟା ପିତା ଶୁଖୁଆଟା ଛେଚା ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ବାଇଗଣ ଚକଡା ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଛେଚା ଯେଉଁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚା, ତାପରେ ଏଇଟା ଟମାଟୋ ଚକଟା। ଆଜି ପୁରା ଦେଶୀ ଖାଇବା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଖାଇବା। ଏବେ ଇସୁ ବି ବସିଗଲାଣି, ଇସୁ ବି ରେଡି ଖାଇବ ବୋଲି ନାଇଁ କି? ବସିକି ଖାଇବେ। ସେଇଟା ତମର ମୋର ଦି ଜଣ ଯାକ ବସିକି ଖାଇବା। ତମେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଭାତରେ ଲୁଣ ପକେଇଛୁ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସୁ ଆଉ ତା ବାବା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମୁଁ ପଛରେ ଯୋଗ ଦେବି ନାଇଁ। ଖାଇକି ମତେ କୁହ କେମିତି ହେଇଛି। ଇସୁ ତତେ ଗନ୍ଧଉଥିଲା ବା ଶୁଖୁଆ, ତୁ କଣ କହୁଛୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଇସୁ ଆଜି ମାଡ଼ି ବସିକି ପଖାଳ ଖାଇବ ବୋଲି ବସି ପଡିଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଯିଏ ପଖାଳ ଖାଏ ସେ ବସି ପଡେ ପଖାଳ ଖାଇବ ବୋଲି।
ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଖାଇକି ଦେଖ। ଲେମ୍ବୁ ଖାଇବ କି? ଲେମ୍ବୁ ତ ଭଲ ଲାଗିବ ଭାତଟା। ମିଶିଯିବ। ଚାଲ ଖାଉ କରି तो ପାଇଁ ଟମାଟୋ ତୁ ଖା। କଷି ଲଙ୍କା ଖାଇଦେବି ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖାଉଛି ଏଇଟା ନା। ଖାଇବା ଟିକେ ଦରକାର ଖାଲି ଟିକେ ଖଟା ହେଇଥାନ୍ତା। ଭାତ ନବୁ ପଚାରୁଛୁ କଣ? ନା ହଁ ସେଇ ଭାତ ଗାଳିକି ହଁ ମତେ ଗାଳିକି ଧୋଇ ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ଶୁଣୁ ମଟର ତରକାରୀ କରିବୁ ନା ମାଛ? ମାଛ ଆଣିବୁ? ମାଛ ଆସିବ ବୋଧେ। ନା ନା ସେଥିପାଇଁ ପିତା ଯିବ, ପିତା ଲାଗିବ, ଭାତ ଗାଳେ ମୁଁ ବଘାରି ମୋର ପିତା ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ମତେ ପୁରା ଚିଙ୍ଗୁଡି ସୁପା ଫେଭରେଟ ଲାଗୁଛି, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଖୁଆ ଯେ ସବୁ ଖାଇକି ଫିନିଶ କରିଦବା। ପିଆଜ ଶୁଖୁଆ ଖାଉଛୁ ତୁ? ଲଙ୍କା ଚକଡା ପାପା ଖାଉଛି, ପିଆଜ ସିଏ ତାଙ୍କର ପିତା ଶୁଖୁଆ, ମୋର ହଉଛି ଏଇ ଶୁଖୁଆ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ନା। ଖରାରେ କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନେ ବସିକି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଦିଅ ଭାତ ଆଜି ପୁରା ଉଡିବ, ପଖାଳ ଭାତ, ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଟିକେ ମତେ ମମି ଦେବ। ଥାଉ ମୁଁ ଟିକେ ପିଇଦେବା। ତୋରାଣୀ ପଖାଳ ଖାଇ ତୋରାଣୀ ଟା ପିଇଦେଲେ ପେଟ ଶାନ୍ତି ନା ମାମା। ଇସୁ ଆଜି ପଖାଳ ଖାଉଛି। ପଖାଳ ସବୁଦିନ ଖାଇବା? ସବୁଦିନ ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ହବ। ଖାଇଦବା ଗରମ ମାଛ 500 ଆଣିବ, ବେଶୀ ଆଣିବନି। ପପି କଣ କରୁଛ ବଡ? ପାନ ଭାଙ୍ଗୁଛ? ବଡ ଆମର ପାନ ଫାନ ଭାଙ୍ଗି ରେଡି ଗଲେଣି। ବଡ ଆମର ଗୁଆ ଗୁଣ୍ଡି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କଣ ସବୁ ପାନ ପକେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମିଠା ମସଲା, ପିମ୍ପିରିମେଣ୍ଟି, ଗୁଣ୍ଡି, ଧନିଆ, ମିଠା ମସଲା, ପିମ୍ପିରିମେଣ୍ଟି, ଗୁଣ୍ଡି, ଧନିଆ ନା। ବଡ ହାତ ତିଆରି ମସଲା ତିଆରି କରନ୍ତି ନୁହଁ ବଡ? ବଡର ପାନ ଡାଲା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ମସଲା। ମତେ ଟିକେ ମିଠା ମସଲା ଦେଲ, ମୁଁ ଖାଇଦେବି।
पखाड़ खिया पूरा सरीगला पूरा पेटे पेटे पखाड़ तीन जन जाक मिसिकी झील खाए ना पखाड़ खाएनि सी सका उठी चूना तार छतुआ खाए तो आज सी जिते जी पखाड़ खाइब सी मैंने जबरदस्ती ता सहित बस मुझे पखाड़ खाए खाएनि बेसी किंतु खाइब बोली बस पड़ो तो आज आम समस्त मिसिकी खाइलु सी तार टमाटो माने सुखुआ सहित टमाटो बाइगण चकड़ा आउ बहुत बढ़िया लगे टेस्ट लगे चिंगुड़ी सुखुआ जो पड़ी था कौन से रसुण आ सोरिष तेल तापर कंचा लंका चकड़ा तार गोटे अलग प्रकार बास्ना बहुत बढ़िया लगे जी माने कंसा पखाड़ खाऊ दी ता जगह दी कंसा पखाड़ खाई हो जो मैंने पखाड़ खाती से निश्चिंत मो कथा सहित माने रिलेट कर तो बहुत बढ़िया लगे समस्ते आम मजा से खाइलु आज पखाड़ खरारे बसिकी पूरा दुआरे आउ पखाड़ खिया भिडियोटी किपरि लगे निश्चित भाव कमेंट करके जनइबे आ रोचे देखा गोटे नुआ भिडियो नमस्कार।